Vamos a grabar, importante. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mañana intentaré subir vídeos y empezar a subir cosas a YouTube y demás. O sea que mañana igual no hago directo y me dedico a estas vainas, ¿vale? Que lo sepáis. En algún momento tengo que empezar a dar visibilidad en YouTube. No obstante, Metal Gear 2, gente. Lo habíamos dejado donde las bombas, ¿no? Con todo el tema de buscar las bombas y esas mierdas. ¿Por qué lo veo en el...? ¿Por qué no lo veo en la pantalla? A veces no lo veo en mi pantalla y lo veo en, el streaming. Bueno, vamos a darle. Eso debe ser el tema de la pantalla y tal en sí, ¿eh? La verdad que a veces se presta más jugar emulador por esas cosas, porque hace cosas raras estas cosas emuladas antiguas. Llevamos 3 horas 17. No es muy largo en realidad. O sea, ¿qué te puedes pasar en 10 horas el Metal Gear 2? Y vamos a jugar otras 2, o sea que... Easy. ¿Dónde lo hemos dejado? Oh, me saca otra vez esto. ¿Es lo de Fortune otra vez? No, ahí estaba el Harrier. Si mal no recuerdo. ¿Cómo vamos con las bombas? Me queda la de ahí arriba. Vale, pero aquí hay algo, ¿eh? Ese tío me ve desde aquí. Vale, me va a ver, ¿no? Be careful. There are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just ¿Quién era este? Deep Throat. Deep Throat. Qué vaya mierda de nombre, ¿eh? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Vamos a subir el volumen. Colonel, someone calling himself Mr. Hijo X puta, just contacted me. Do you know anything about it? No, and whoever it wasn't a burst transmission. O sea, desde The ahí. transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... Nombre I porno, caught tío. that part too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Entonces ese de allí me ve o no me ve. Yo creo que no, ¿no? Ah, pues sí, que hijo de puta. Entonces, ¿cómo paso yo por aquí, tío? Vale, o sea que es así de MB. Pues rápido no puedo pasar. No tengo un arma para darle a ese puto alcance, tío. Es que va hijo puta, ese de arriba, ¿no? Con la pistola no lo llevo desde aquí, ¿no? Pero baja el cabrón. No sabía yo eso que bajaba. Con el HD supongo que se pone también la cámara en 1080, ¿no? Igual el 3 sí que me lo juego en HD, ¿eh? Lo emulamos y a tomar por culo. O lo juego, no sé, en la Play 2, yo qué sé. Es que jugar a la Play 2 tiene su rollo. Vale, al tío se le llevo. Es que va a ser imposible darles de aquí, ¿no?
Bueno, podemos tirar una chaff. Ah, que no tengo pistola por encima de dormir. O sea, ¿qué pretendo? ¿Matarla de...? Pero con la chaff no le llevo a este hijo puto de aquí. ¿El vuelve para allá a sus mierdas? Bueno, podemos intentar llegar hasta aquí. Va a ser jodido, ¿eh? Y saltar para un lado. Me voy a comer una Claymore, ¿verdad? Y así no me ve. Pero es que me voy a comer una puta Claymore, tío. Ya verás, ¿eh? ¿Cómo nos llegamos? Creo que se consigue un detector de minas en algún punto. Pero bueno. Y va a haber que subir ahí en algún momento, pero bueno. Mira. Qué rodeado. Vamos a entrar aquí. A la mierda. Creo que hay gente buscando, ¿eh? Si llevo la caja me vale para aquí. Tenemos el sensor de mira, soy bastante gilipollas, pero bueno. Es mítica caja, ¿eh? Vale, espera. Las cajas también dependía del sitio. Por lo menos en el 1, si tú te ibas a otra zona y tienes la caja de la zona, te detectaban los hijos de puta. Vale, la puta es que aquí no tengo mapa. Entonces, ¿quién hay por aquí? Vamos a ir para abajo. Nivel 5, chaval. Aquí no hay nada. Vale, cuidado que son dos, Ya es como cuando pasé. Es que me cago en Dios. No me jodas, tío. Ya es justo cuando pasé os pasa él, Jack, do you remember the day we met? No, no me acuerdo. Busy right now, Rose. Sí, la verdad es que sí. Sorry. I Hija do de puta. remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. Joder, I said básico, the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. that Coincidencia, we were sí. actually working at Seguro. the same place. That night we went up to the top of the Empire Me pinta bien. State. It was so beautiful.
I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our ¿Y first esta música? date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. Otra vez I'm taking up your coincidencia. time again. What? Lo viste, ¿no? Repitió coincidencia. Muchas veces, he dicho demasiadas veces coincidencia. Vale, aquí hay un pavo que acaba de bajar. Es que el no tener radar es un poco jodido, ¿eh? Este era el que eran varios pisos, el D, ¿eh? Creo que no me acuerdo de esta. Aquí hay una bomba, pero no me acuerdo dónde estaba. Creo que era levantando una tapa. Lo que sí sé es que necesito esta gilipollez, tío. Ordenar creo que está aquí debajo, ¿no? Podéis saltar así, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Se vuelve a agarrar, ¿no? Vale, eso es lo que quería hacer. Vale, mapa. Necesitamos un mapa, sí o sí. Vale, ya tenemos por lo menos visión. Vale, ese es el conector, pero del otro, por donde estaba el otro pavo antes. Aquí yo recordaba, vale. Ok. Entonces. Quiero recordar que esto era levantando una tapa de estas. No sé que no está por aquí porque no. Ni siquiera veo el perfume por aquí. Levantando una de estas. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Me lo explica él, pero bueno. La bomba está en una de estas. Hostia, que son dos, tú. Me vio ese, tío. O lo que vio fue la trampilla. Hostia, cómo me vieron esos dos hijos de puta. Oh, pues no sé cómo voy a pasar entre ellos sin liarme a tiros, ¿eh? Como no los stuné, pues que se hace ruido. Bueno, es el momento ahora, ¿eh? Joder, me vio este. La bomba está aquí. Joder, soy imbécil. Podemos hacerles una stun. Que no me vieron. Loco, ese balazos. Necesitaba algo para dormirlos, tío. Un poco más de arma, ¿eh? Vale, ¿y esta mierda dónde está? ¿Debajo mío? Es complicadilla, ¿eh? Sin que te vean. Pues lo cosé a balazos, que se joda. Pasa que apuntar en este juego también es cualquier cosa, tío.
Lo que noto también es mucho ruido, ¿sabes? Del sonido. Que está debajo, la puta bomba. Vale, está debajo mío, fijo. Ahí no. Venga, Raiden, salta rápido, tío. Pues parece que va a caer totalmente, ¿eh? Pero ¿cómo me ven, tío? Venga, anda, venga. Vamos a congelarle ahí fuera, ¿eh? This is Raiden. Disposal of the C4 in strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? Y la otra está en el helipuerto arriba. Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. Sí, But you somos managed to primos. find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Y a saber si son las Are únicas. there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2. ¿Y cómo vas a entrar todos estos You'll tíos? never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you Hijo mean? puta. That bomb 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I ¿Y se lost hizo como el it. cojo o qué? And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Joder. Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. What? So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. Joder, es triste, I ¿eh? faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. Madre mía. This is no Hacerte el prosthetic. cojo durante 5 I años. can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. Va a palmar, ¿no? No me acuerdo de bien de esto, pero palmar fijo. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, right? I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Aguantaré.
¿Cómo se la hice, eh? Ven por abajo, ¿no? Vale, por eso va a bajar ese cabrón. Algunos no sé cómo me ven, pero bueno. Joder, no haces ese quiebro, tío. ¿Qué podría pasar, no? No me ve, ¿no? Yo, menos mal, ¿veis cómo era bueno subir al nivel 2, eh? Me la hice, ¿eh? Ahora sí que me la hice. Me la marqué bastante de guays. Vale, ahora este por dónde está. Está para el piso de arriba, ¿verdad? Hay algo por aquí abajo. Buah, es que desde arriba se no me vería, tío. Joder, pero es que... Su puta madre. Sube para arriba. Mastica condones. Me la juego bastante, ¿eh? Ahora tenemos que subir para arriba, tío. Vale, hay un pavo. ¿Se dará la vuelta? Ahí no me ve, ¿no? Cuando bostezan no te ven. Como un exhalación pasa, ¿eh? Vale. Es que, y los de la otra zona no sé cómo me veían, tío. No, yo creo que no entraba en su campo de visión, pero bueno. Vale, el helipuerto, aquí sí. Va a cargarme este hijo de puta de aquí arriba. ¿Aquí no salía el Grey Fox? ¿Este? Esto me suena mucho. Niño ninja. Gaiden. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. ¿Ves? Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Y más tarde Raiden se Are convierte you en eso. hiding something from me? Lo que no sé es qué le pasa. Are you sure it Hostia, la wasn't Olga esta. Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right. We'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! Dios, esa distancia, Raiden. Dead cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. La puta que la parió. Joder, Raiden, no te queda mierda que recoger, tío. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Lukovic. Unlike you, I've been briefed. She's not a dead cell? Es informado sobre She la misión. commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Se supone que fue ya madre ella, ¿no?
Esta tía o algo así. Vale, vamos a guardar. Jack, do you need to save? Yes. ¡Ay! Joder, ¿cómo te lo guardar, no? Pues el 3, si no lo encuentras y tal, igual nos lo jugamos. Stillman's prosthetic leg was all a big lie. Don't be too... Bueno, me cuentes tu vida, Rus. ¿Por aquí arriba hay alguien? Sí, ¿no? Bueno, por este podíamos matarlo, ¿eh? Freeze! Move! Uno fuera. ¿Y dónde está tu colega? El que anda mirando desde arriba. Ah, pero está abajo. No tiene que haber otro. No hay otro por aquí. Están por ahí, tío. Puedo tirar por ahí, tío. A que me caigo yo, esperar. No puedo tirar del pelante, tío. No. No. Estaba clarísimo. Jack, please answer me. Jack! Soy gilipollas, tío. Vale. Hago cosas a tiros, ¿vale? O sea, me di cuenta que tenía el arma puesta, tío. Vale, y esta estaba por aquí debajo, ¿no? Estaba entre una rueda o algo así. El Harrier. Ahí está. ¿Veis? ¿La ve o no la ve? Hacerlo desde aquí. ¿Desde aquí no le doy? No me jodas. Joder. Lo más cerca que puedo hacerlo, tío. Coño de la madre. Joder. Desde aquí. Ahí. Pues vale. I have the last C4 frozen. There's nothing showing Ahora up se on the viene, ¿no? sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story.
The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. ¿No era la pelea ahora contra el Fatman? Segundo. No era ahora contra el boss, tío. Estaba muteado, tío. No sé cuánto llevo muteado, la verdad. Que digo que pensé que era la pelea ahora, ¿no? Contra el Fatman, pero... Que tengo que ir a la despensa de este pavo. ¿Y dónde está eso? Era más hacia aquí, ¿no? ¿Hay algo por aquí? Los tiros que tengo que pegar es lo que... Vale, que voy a la despensa, dice este pavo. ¿Dónde estaba la despensa esta? No me acuerdo muy bien, pero bueno. Supongo que yendo por aquí. O sea, yo vine de aquí, eso fijo. Pues la primera que hice fue esta, tío. Pues no me acuerdo. Voy a hacer el rodeo de su puta madre. Es mejor que se vuelva a poner este hijo de puta. Yo pensé que los habían matado todos ya. Sí, pero tengo un sensor de minas. Sé que me comes los huevos, cabrón. Me da igual porque soy imbécil, pero... Es intentar pasar rápido. Necesito una stun. Hombre. Joder, quítate las raciones, Raiden, tío. Prefiero morir que no. Es que no me acuerdo dónde está esta mierda, tío. Vamos a pillar por los pelos, la verdad.
No me la acabo de marcar, tío. ¿Cómo me la acabo de marcar, chaval? A ver si se calma un poco. Vale. Se relaja, ¿no? ¿Ese qué cojones hace, tío? Viene, va, con las putas escalerinas. Y vuelvo a subirlas. ¿Es que es normal o qué? A ver, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Joder. Para matarme, tío. O sea, ya estoy bien, ¿eh? Estoy haciendo el gilipollas. Pero porque ese tío es un capullo, tío. No necesito, es que no tengo nada para dormirlos, tío. Creo que estoy dando un rollo de la Virgen, tío. Pero bueno. Ahora ya. De perdidos al río. Vale, estas gilipollas. Y ahí está el bicho del dron. El dron está fuera. A que sube, es que me cago en su puta madre. Vale. Es que justo pasan, son unos cabrones, tío. Te relajas. Se giran justo, tío. No me jodas. Me cago en sus putas madres. Vale, aquí hay que aparcar la vía. Este, ¿no? Vale. Esto no es muy complicado. Eso es este, que tienes que pasar rápido. Te oyen con las rejillas estas de mierda. Se gira. Aquí, es que se gira para aquí. No, eso es. ¡No! Saltó la alarma, qué putada. No, pero lo bugué. Sí, claro. Hostia, como no sabía que esquivaban. No sé bien qué hacían esa hijo de putada, ¿Cómo acaba de hacer ese cabrón ahí? Vale, estamos llegando ya, ¿no? Es después de este. Al final estoy haciendo un rodeo, gente. Al final tenía que haber ido a este. Y estaba en este. No sabía hasta qué punto está haciendo el gilipollas, pero bueno.
eso fue una cagada. Cuidado con lo que estás haciendo, Javi, porque se va a levantar fijo este cabrón, ¿eh? Vale, tienen como tiro en la cabeza y tiro no en la cabeza los drones. Para aquella época los drones y todo esto que están enseñando era algo súper novedoso, ¿eh? Y de hecho al final de este juego, las cosas que habla es una burrada, tío. Como el Kojima, tío. Tenemos una revista porno, ¿verdad? Por cierto. ¿Dónde está la revista esa? Si tengo esto. ¿Qué es eso? No sé qué voy a tirar ahí. Eso también los entretiene y tal. Vale, se supone que está en la despensa. ¿Está la despensa? ¿No estaba aquí, tío? O estoy yo flipando. Aparte de... es que lo de FHM es... O sea, FHM por aquí. FHM por allá. O sea, es un poco... No sé. Vale, no es ahí. Hay gente aquí. No, no. Había algo aquí. Es aquí, vale. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom Vale, of ahora tengo que ir al Strike centro. How's your invisible bomb? A. I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? Es una about to trampa, freeze fijo. it. Then Wait, Pliskin! Damn! That was it! what's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What Muy happened? bien. The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move! Get to the bottom of strut A now! Por donde vine, ¿no? ¿Por qué somos tan inútiles siempre? $400. Ya sé dónde está, os la enseñé al principio del juego. ¿Lo acordáis, no? Por donde entramos, tío. Es esa bomba. Es esa bomba, gente. ¿Este un respawn de la Virgen esta gente o qué? Ah, no. Vale, por lo menos los maté, así que no respawnan tan rápido. Ah, por culo, tío. No tengo tiempo. O vamos a volar por los aires, imbéciles. Con el rifle francotirador esto es la polla, porque pa, tiro. Este se respawneo. Aquí hay gente aquí arriba.
¿Cómo se activa exactamente ese sensor? ¿Con sensor? ¿Voy a tomar por culo o qué? Soy rápido, ¿eh? Pliskin, listen No es momento igual para explicarme esto ahora. I fell for it. Fell for what? Fat Una Man mierda. has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Vale, pues una bomba Get away from Strut H as fast as you al lado. can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. ¿Por qué se para, tío? Joder. Se me va... A veces se le va la pinta, lo siento, gente. Bueno, le estalló. A veces me hace ese corte, tío. Por eso no me... Igual prefiero hasta emularlo, tío. Por estos cortes así de vez en cuando. Pero eso es de la pantalla en sí. Supongo que es la compatibilidad. No, eso, que palmó, gente. Debería quedar bastante el juego, ahora que lo pienso. Vale, esto estaba aquí, ¿no? ¿Se lo puedo dar desde aquí? No, porque hay que pasar por aquí. Esto os lo enseñé al principio del todo. Lo de las bombas no se olvida, gente. No necesiten el sensor. ¿Os dais cuenta? Bueno, voy a ponerlo como que... Ah, no es por aquí. Aquí se puede pasar por aquí abajo. Ahí. La veis, ¿no? No lo puedo dar desde aquí. Easy. Cuando ya lo sabes. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited vamos a the tener que oil slick pasar. on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the President. Get back to the upper level. Roger that. Ah, podía haber hecho esto todo el rato. O vale. ¿Va a salir Fortune ahora? La hija de puta esta. Dios, las llamaditas, ¿eh? Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. ¿Qué esperabas? They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the President. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. Que les folle, ¿no? Al Not by presidente. myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well,
Looks like he's turned his radio No le off dijo too. quién era, ¿no? I can't complete this mission by myself. That O algo man así. was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. ¿Cómo se nota que es todo algo raro, Go tío? and rescue the president. You can start off by getting to Que the upper está... level of No sé. strut A. Que no me fío de este tío. Ahora es lo de Fortune, ¿no? Como si pudiera yo con esta tía. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to ¿Quién die. era el padre de esta? That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. Esa va a ser aguantar, ¿no? My name is Fortune, lucky in war and nothing else. Uy, And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. ¿y qué quieres que le haga yo, tío? Ay, que me estoy quemando. Mira la vida que tiene, ¿eh? That went no. Put me out of my misery now. Literalmente no le puedes hacer nada, ¿eh? Medio, ¿no? Hostias. Es aguantar, hay que bajar el ascensor. Porque literalmente no lo puedes hacer nada, este tío. Vale, vamos. Estoy ardiendo, tío. No, cagón, Dios, que me puso andado. Puta de oro, chaval. ¿Qué quieres que le haga? No puedo hacer nada. Right? Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Y yo qué sé. This is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. ¿Y qué hago yo? So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell.
What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Está Bump. Bump el vampiro. Hay nombre más original. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later, then. Now! Y le pegaba un tiro en la cabeza. Esa fue buena, ¿eh? Aunque no va a morir aquí, pero esa fue buena. ¿Qué fenómeno se produce para que no le pegue un tiro, tío? Damn! Vamp. Are you gone? No. No. That death was meant for me. Está muerto ni de palo. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. I thought you could give me peace. Ni a bocajarro, ¿no? But you couldn't kill me either. Que no está Morty. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Vaya fantasma. I can't die twice. Excepto si eres Sekiro. Shadow Die Twice. Ok, hostia, que hay tiempo. ¿Dónde hay que ir? El helipuerto estaba ahí, vale, hacia la derecha. La Clemor aquí, vaya hijo de puta, ¿eh? Quédate ahí, cago en su puta madre. Que puso unas Clemor ahí, vaya hijo de puta. Creo que hoy me voy a hacer a Fatman y yo creo que por ahí, ¿eh? La dejamos ahí.
por aquí. Uf, pero moverme ahora. No tengo nada. Sobrevivo si tienes cojones. Necesitaba un M9, Estaría guay. Pero no me acuerdo cuándo se conseguía. Desde luego con esta tarjeta creo que no va a ser posible. Vale, un pavito ahí. Que va a ir para abajo, ¿verdad? Warehouse, esto es como el almacén, ¿no? Siempre con warehouse. No puedo disparar así al loco, ¿no? No sería posible. Cuidado, joder. Aquí no hay láser, ¿verdad? Ah, mira dónde está el M9, chaval. Estaba aquí. Joder. Ah, no me ves, no me ves. Duérmete, duérmete, duérmete. Qué mal momento. Clear, dice. Tiene que ser tiros en la cabeza, No vale esa mierda que acabo de hacer yo ahora. Vale, va a ver esa durmiendo. Tengo que darme presilla, Eso está ahí. Se podía dormir los enemigos en vez de matarlos, ¿no? Voy a preferir matarlos. O cuando sean bosses, por lo menos. Es que son mucha peña ahora, Hay 4 pavos ahí. Es que esto es una gilipollez ahí. Ser más rápido, tiene que ser tiros en la cabeza. Nothing here. Romanov. Venga, 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 venga. Vale, pilotos. Me tengo que pirarme, Y aquí está el tío sateando desde ahí. Voy a tener suerte. Pues está boteando ahora, el hijo de puta. Tuve suerte. Ay, que me ve. Cuidado, Javi. A mí, mira. Vale, ahora se aparecía el ninja este. Yo sé que en esta parte de las escaleras aparecía en algún momento. Y no creo que vayamos a volver por aquí, o sea que... Perdí mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que es después de Fatman.
No hacemos prisioneros aquí, ¿eh? Muy easy, ¿no? Y me acuerdo después de acabar con Fatman una cosa, pero bueno. Es que es muy Kojima todas estas mierdas. ¿Qué va? Ahí va en patines, se me hace el fricazo de este, tío. Un gordo en patines ahí. So you're the one. You're right on time, I see. I like a ¿Iba con cóctel? Is he Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer, and the most. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time and life. Don't you love this sound? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Son unos putos dementes, ¿verdad? Con un traje estos de antibombas. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. Tienen idea, So that's Ryan. what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor Se acabó el vino, among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! Vaya sonido, romper el cristal ese. Parece que rompió una ventana. Boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I Parece Darth plant a Vader. bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's Tengo que ponerme el sensor. Bueno, pues bien. Estéme un poco idiota, porque me esperaba donde las bombas, me pegaba los tiros y me meto. Déjate poner bombitas, a ver si te voy a pegar los tiros. Hijo de puta, no me lo puso. Vamos.
Hay otra por ahí, me cago en Dios. Calla, coño. A ver, ponme un pistolillo. Tiene vida, el cabrón. Bastante curcio, pero... Se tiene vida el cabrón, ¿eh? Me puso esa puta bomba, tío. What are you doing, man? Ahí, tío. Es que me estoy quedando sin balas, tío. Soy o le está subiendo la vida, tío. Oye, ¿hay alguna manera de matar más rápido? Sí, imbécil. Batman will plant the C4s, then activate the timer. Once the timer is online, the countdown lo pillé, pero... Detonation takes place at the 0 count. If that happens, eso ya lo the pillé, tío. mission fails. When you see him push the timer button, use the coolant spray to freeze the C4 before the countdown ends. Pero hay alguna cosa más. Raiden, as you can see, Batman is wearing a blast suit. A blast suit? It's protective clothing worn for bomb disposal work. Sí, me di Gunfire cuenta. can't really penetrate that thing either. You can do very little damage through the suit. Use the first-person view to go for the head. Vale. Eso estoy quitando para todo, ¿no? Lo tengo que pillarlo cuando está poniendo una bomba, tío. Joder, pues pillarlo justo o cuando se caiga, tío. Vale, tío, eso es lo que no me está jodiendo la partida. ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Tengo que esperar a que se caiga, ¿verdad? Es mejor. What are you doing there? Ow! 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 Ay, I'm calling a short recess. I'm fine. es el buen tiro. Vale, sabía yo que estaba haciendo algo mal, tío. Joder, no se cayó. Eso no lo puedo tirar. Venga, coño. Como eso no es muy difícil, ¿eh? O sea, es más gilipollas. Hay que tirarlo solo, tío. Eso. Es que yo pensé que no le daba aquí con eso. Vale. Si lo tiene... Es una gilipollas. Lo tiré 8000 veces, pero pensé que no le daba luego la cabeza. Eso como que lo noquea, si os fijáis. No le quita vida, pero muy poca. Y ahora pone un último bomba. Oh no. Hombre, de varios tiros en la cabeza, compañero. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? Es fácil si no sabes. No use. Once it's activated, Yeah, there's no gilipollas. stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Puto enfermo. And grow fat. Laugh and go fat. Ríe y engorda. Te pones el sensor. Y ves que está aquí. Entonces haces... Si no lo sabes, bueno, pero... Bastante idiota. Good work, Wright. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom Ya demands. empezamos. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming Ya. from a very different place from the other Ya, terrorists. seguro que lo que buscan es dinero. Right.
A lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, Me llaman. I have another call. Want Tengo me to otra take call, it? tengo otra llamada. No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. Es Pliskin. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be Please. better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Qué tonto Well, eres, Raiden. looks like there's not much danger of that in any case. But the Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 Intel. hostages. It'd take more than a AMD o single Intel. trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Es que es como todo el puto rato no tener ni puta idea de lo que está pasando. No, por culo. Bueno, gente, creo que lo voy a dejar aquí por hoy, ¿vale? 1 hora y media. Pero bueno, creo que es suficiente. ¿Qué es esto? Bueno, lo iba a dejar aquí. Voy a coger eso, pero no me dejaron cogerse. Bueno, vamos a ver esto entonces. Ahí está. El ninja. Un traje muy parecido a Grey Fox. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. Una katana. But come, let's get out of the open. Follow me. Y Raiden se convertirá en el próximo ninja. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilu Lelo. Lalelulelo. Se pronuncia así, lo dije ya, ¿no? Porque en japonés las L's no se This pronuncian. is safer, I think. Safe from what? Es Eavesdrop, como que no se pueden pronunciar. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? Que nos da un micrófono, la Head of Dios. Security detail. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I ¿Por qué need eres to repeat idiota? myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have Eso te iba a decir, no choice tienes but mucho to más, leave. muchas más opciones. Do you have any other leads? Where are those hostages? El Shell One, el centro.
concretamente. hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. Tarjeta llave, ¿no? Security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. Ah, me da el traje de One of the estos. terrorists? Y necesito el arma de ellos también. Si no, no cuela, ¿no? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. No esto me acuerdo, vale. Cogemos a uno y le hace pum así en la cabeza y lo pone, ¿no? Biometrics. Crap. Tengo que utilizar un pavo de estos. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? Bomba atómica. They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. Qué bien. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Es que eres tontísimo. Have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? Es una planta nuclear. But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear? The very same. Bipedal nuke capable of Lord Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. Acabo de descubrir que está el Metal Gear ahí. You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. Es He evidente. said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Sí, Colonel, claro. what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. Es evidente que So es you un believe todo that mierda. ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders?
Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. El warehouse encontramos en la K, ¿verdad? Como el uniforme este. Ahí está. Pero necesitamos... Mola los efectos de llevar una máscara y eso. Pero necesitamos el AK. No obstante, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mañana no sé si habrá directo, por lo que os dije, que seguramente me pongo con lo de YouTube, aunque luego me dé pereza y luego haga el directo. No lo sé. Os avisaré. No obstante, si es directo es del juego, ¿vale? Así que, gente, gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos próximamente. Estoy sobreescribiendo una partida. Nos vemos próximamente, gente. Chao.